योभन्दा अगाडिको डाइजेस्टिभ सिस्टमको लेक्चरमा हामी चाहिँ हिस्टोलोजीसम्म आइपुगेका थियौँ है। सो डाइजेस्टिभ सिस्टम इज अ बिट लङ च्याप्टर है। सो यसमा चाहिँ धेरै कुरा छ, बुझेर पढ्नुपर्ने छ र यसबाट चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ है। सो हिस्टोलोजीमा पुगेका थियौँ। सो एलिमेन्ट्री कनाल अथवा जिआइटी है। जिआइटी इज द ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट है। सरी, सो दिस इज द ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट है। जिआइटी इज ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट है। सो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट, इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट है, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट और हामीले चाहिँ जिआइटी भन्छ अथवा एलिमेन्ट्री कनाल है, एलिमेन्ट्री कनाल है। सो एलिमेन्ट्री कनाल है, यसलाई चाहिँ यिनीहरू नाम चाहिँ छ ओके। सो एलिमेन्ट्री कनाल गट पनि भन्छ, यसलाई चाहिँ गट पनि भन्छ, डिफ्रेन्ट नाम हुनसक्छ, जिआइटी ओके, एलिमेन्ट्री कनाल र गट। सो यसको हिस्टोलोजी भनेको, हिस्टोलोजी त इन्टरनल स्ट्रक्चर है, टिस्युको स्टडी हो कि खासमा चाहिँ हिस्टोलोजी भनेको स्टडी अफ टिस्युज नन हिस्टोलोजी। सो एलिमेन्ट्री कनालमा देयर आर बेसिक 4 लेयर्स के। सो बेसिक 4 लेयर्स हुनु पऱ्यो कि एलिमेन्ट्री कनालमा 4वटा लेयर चाहिँ हुँदो रहेछ कि एलिमेन्ट्री कनाल। यो एलिमेन्ट्री ट्युब हेऱ्यो भने इट इज कनाल है, इट इज कनाल अर पाइप के। सो पाइप सम्झ्यो भने देयर आर 4 लेयर्स के। एउटा लेयर यहाँ छ है। सो ओके, सो देयर इज एनदर लेयर, ओके देयर इज एनदर लेयर। सो दुईवटा लेयर भयो एन्ड देयर इज द आउटर 2 लेयर्स के। सो यसरी चाहिँ 4वटा लेयर भएर बस्या हुन्छ कि। अनि देयर इज द आउटर 1 लेयर ओके। सो यसरी चाहिँ 4वटा लेयर देखियो है। सो 4वटा लेयर देखियो नि यहाँ हेर है। सो दिस इज द इनरमोस्ट लेयर एन्ड दिस इज द सेकेन्ड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ ओके। यसरी चाहिँ 4वटा लेयर भएर बस्या हुन्छ कि। सो इनरमोस्ट लेयर इज द सबैलाई थाहा भएको म्युकोजा भन्छ, यसलाई चाहिँ म्युकोजा। एन्ड दिस इज द सब म्युकोजा, म्युकोजा मुनि दिस इज सब म्युकोजा। एन्ड द मस्कुलारिस एक्सटर्ना भन्छ, यसलाई मस्कुलारिस एक्सटर्ना भन्छ और मस्कुलारिस एक्सटर्ना विच कन्टेन्स मसल्स। अनि आउटरलाई सेरोसा है, सेरोसा टुनिका एडभेन्टिसिया है, टुनिका एडभेन्टिसिया भन्छ, यसलाई चाहिँ टुनिका एडभेन्टिसिया और सेरोसा भन्छ है। सो यसरी चाहिँ 4वटा बेसिक लेयर्स हुन्छ कि। सो आउटरदेखि इनरमा, सो बेसिकली 4 लेयर्स, आउटर टु इनर है। आउटरदेखि इनरमा, बाहिरदेखि भित्रपट्टि भनेको यो यताबाट यता के। सो यताबाट यतातिर कि इनरतिर। सो यसरी हेऱ्यो भने आउटर टु इनरमा देयर इज आउटर सेरोसा है। सो सेरोसा हुन्छ आउटरमा, सेरोसा और अल्सो नन एज अ भिसरल पेरिटोनियम है। सो भिसरल पेरिटोनियम, सो पेरिटोनियम, so peritoneum is the covering of the internal organs है, internal organs को covering हो है। so there is the visceral and the parietal है। so visceral and parietal peritoneum हुने हुन्छ के। so parietal is along the body wall है, body wall लाई चाहिँ cover गरे हुन्छ भने visceral peritoneum लाई चाहिँ it covers the alimentary canal and the other internal organs के है। so there is a visceral and parietal peritoneum है। so it is the outermost layer है, it is outermost layer of the alimentary canal है, it is outermost layer है, यो सम्झ्यो, it is outermost layer है। and serosa is composed of the areolar connective tissue, it is composed of areolar connective tissue, areolar connective tissue is a loose connective tissue है। so areolar connective tissue है, it is composed of the areolar connective tissue and it has simple squamous epithelium, as peritoneum consists of the squamous epithelium, it is also contains simple squamous epithelium है। so it's so simple squamous epithelium, it contains simple squamous epithelium है। so बिर्सनै नहुने कुरा चाहिँ मैले हाइलाइट गरे पनि हुन्छु र भनिरहेको हुन्छु, it contains areolar connective tissue and is the outermost layer and is a simple squamous epithelium है। so इन तीनटा कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु है। so esophagus is lined है। so esophagus मा एउटा कोइन हुन्छ। so esophagus is lined with external adventitia, tunica adventitia है। so esophagus is lined by tunica adventitia instead of serosa, there is a tunica adventitia in esophagus है, tunica adventitia in esophagus है। so esophagus मा there is tunica adventitia, so tunica adventitia is a dense elastic fibrous connective tissue के। so tunica adventitia is a dense elastic है, it is a dense elastic fibrous connective tissue है, dense elastic fibrous connective tissue है, fibrous connective tissue। so अरूमा चाहिँ सेरोसा हुँदो रहेछ, एसोफेगसमा चाहिँ देयर इज द टुनिका एडभेन्टिसिया है। सो एसोफेगस टुनिका एडभेन्टिसिया एन्ड द डेन्स इलास्टिक फाइब्रस है, कनेक्टिभ टिस्यू है ओके। अरूमा चाहिँ सेरोसा, एसोफेगसमा चाहिँ देयर इज टुनिका एडभेन्टिसिया विच अ डेन्स इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यू है। सो इट इज सम हाउ रिलेटेड टु द पेरिस्टाल्सिस अफ द फुड है। सो फुडको पेरिस्टाल्सिस गर्न पनि हेल्प गर्छ, इट इज अल्सो हेल्प्स इन द पेरिस्टाल्सिस अफ द फुड के। सो डेन्स इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यू भयो भने इट अल्सो प्रमोट्स द पेरिस्टाल्सिस है। सो अब दिस इज द सेरोसाको बारेमा धेरै कुरा नगरिकन है, सेरोसा लगभग यति नै चाहिने। सो देयर इज एनदर लेयर है। सो आउटरमोस्टमा सेरोसा, देयर इज द मस्कुलारिस एक्सटर्ना है। सो देयर इज मस्कुलारिस लेयर और मस्कुलारिस एक्सटर्ना भन्छ है हामीले, मस्कुलारिस एक्सटर्ना भन्छ है, एक्सटर्ना मस्कुलारिस एक्सटर्ना और मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर। सो मस्कुलर लेयर ओके। सो मस्कुलारिस एक्सटर्ना एन्ड मस्कुलर लेयर ओके। सो ओके,
So it contains the inner circular layer है muscular mucosa मा पनि there is inner circular layer of muscles है circular layer of muscles inner circular layer and there is outer है outer longitudinal layer के outer longitudinal layer है longitudinal layer है so longitudinal layer र inner longitudinal sorry inner circular and there is outer longitudinal there is inner circular and there is outer longitudinal muscles layer के so longitudinal भनेको that runs along the length of the GI tract and inner circular भनेको that runs around the circumference के so यसरी GI tract वरिपरि circumference गरेको छ भने there is circular muscles but GI tract को along the run गरेको छ so यसरी run गरेर it will yield है so यसरी रन गरेर इट विल यिल्ड है यसरी चाहिँ GI ट्र्याक्ट वरिपरि यसरी रन गरिरहेको छ भने दिज आर द लङ्गिट्युडनल है so these are longitudinal and these are the circular okay so these are circular so circular longitudinal है so circular muscle contract भयो भने it will decrease the diameter है यो contraction भयो भने it will decrease the diameter है so त्यसै गरी longitudinal muscle contract भयो भने के हुन्छ it will increase the diameter है so it shortens है GI tract is shorten and increase the diameter के so diameter भने it relax भयो भने चाहिँ diameter decrease हुने भयो है so it relax हुँदा diameter decrease हुने भयो र यो relax हुँदाखेरि diameter increase हुने भयो है so they are bit quite opposite in action के opposite action पनि देखाउँछ है so is the thickest layer है in thickest layer in stomach है so stomach मा there is the thickest layer known muscular layer के so stomach को muscular layer is the thickest layer के muscular layer is thickest है so thickest is contains extra layer है extra layer हुन्छ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ अघिल्लो पार्ट पनि भने होला so it contains the oblique muscles है it contains oblique muscles which make it thick okay so these contains oblique muscles है so these oblique muscles make the stomach muscularis thick okay so these oblique muscles है so okay so okay there is and plexus है plexus okay there is an plexus okay this is plexus is the network of nerves है there is a plexus known as orbex plexus है one of the important topic for CE this is orbex plexus है orbex plexus this is known as orbex plexus है orbex plexus or known as myenteric plexus है myenteric plexus so plexus means the network of nerves okay so plexus literally means network of nerves है network of nerves okay so nerves को network लाई चाहिँ plexus भन्छ है so network of nerves is known as plexus there is orbex or myenteric plexus है there is a orbex or the myenteric plexus orbex or myenteric plexus and the parasympathetic nerve fibers say there are parasympathetic nerve fibers which are present between the longitudinal and circular layer okay so the longitudinal and circular layer between these two layers of muscle there are parasympathetic nerve fibers है there are parasympathetic nerve fibers that control the gastrointestinal movements है that control gastrointestinal movements है so that control the gastrointestinal movements and that are associated with that gastrointestinal movement is also known as peristalsis है so peristalsis is stimulated peristalsis गराउने चाहिँ there are parasympathetic nerve fibers so parasympathetic nerve को function मा parasympathetic nervous system को function मा हामीले के पढायो भन्दाखेरि rest and digest भन्यो नि rest and digest why digest because it helps in the digestion के so peristalsis गराउँछ है so rest and digest है अहिले यति सम्झ rest and digest okay rest and digest मा parasympathetic nervous system मा rest and digest so digest किन रहेछ because the muscular layer in between the two muscles layer the inner circular and the outer longitudinal there are the nerve fibers there are the parasympathetic nerve fibers which supplies the muscular layer and that are associated with the movement of the gastrointestinal tract है so movement of the gastrointestinal tract भयो है so अनि यो oblique muscles हुनाले so stomach मा there is the thickest muscular layer and it has maximum peristalsis okay it has maximum peristalsis because it contains the oblique muscle it has maximum peristalsis है peristalsis there is maximum peristalsis है okay so यो point पनि clear भयो है there is maximum peristalsis okay so यिनी पोइन्टहरु भनेका खासै इम्पोर्टेन्ट त हैन तर तिमीहरुलाई जनरल बुझ्नको लागि चाहिँ यिनी पोइन्टहरु चाहिन्छ है so okay orbic plexus है orbic plexus पनि हुन्छ है there is orbic plexus and myenteric plexus in muscular mucosa है so sorry muscular mucosa बनाए sorry there is muscular externa मा there is orbic plexus or myenteric plexus है and there is something called mesenteric plexus which we will talk later in the submucosa है so orbic plexus or myenteric plexus है so
यो माइन्ट्रिकको यो माई छ नि, सो यो कसरी सम्झिन्छ भने माई छ नि, सो माईबाट मसल हुन्छ के, सो मसलको एमवाई माई भनेको मायोसिन अथवा मायोसाइट भन्छ नि मसलको सेललाई, मसलको सेललाई मायोसाइट भन्छ, माई आयो नि त। सो दिस इज द माइन्ट्रिक प्लेक्सस एन्ड देयर इज द मायोसाइट। सो मायोसाइट भनेको मसल, सो मसलको बिचमा हुने मसलमा हुने प्लेक्सस देयर इज नोन एज माइन्ट्रिक प्लेक्सस है, दिस इज द माइन्ट्रिक प्लेक्सस, यसरी सम्झिन सक्छौँ। एन्ड माइन्ट्रिक इज नोन एज अर्बेक्स प्लेक्सस है, बट द मेजनर्स प्लेक्सस देन अनदर टर्म मेजनर्स प्लेक्सस विच विल टिच लेटर है, विल टट लेटर। सो ओके, सो सबमिकोजामा जाम है। सो यसमा चाहिँ खासै केही छैन है, त्यो मस्कुलारिस एक्सटर्नलमा त्यति घोक्नुपर्ने केही कुरा पनि केही छैन। द्याट इज द सब म्युकोजा है, सो जस्ट बेनिथ द म्युकोजा द्याट इज सब म्युकोजा। ओके, सब म्युकोजा इज द सेकेन्ड लेयर फ्रम द इनर एन्ड द थर्ड लेयर फ्रम द आउटर साइड है। सो इट अल्सो कन्टेन्स द लुज एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यू है। सो इट अल्सो कन्टेन्स एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यू, एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यू हुन्छ यसमा चाहिँ। सो एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यू, इट कन्टेन्स एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यू है। So one point is highlighted, so areolar connective tissue. And okay, so it also contains blood vessels, it also contains blood vessels, blood vessels, it also contains blood vessels, lymph vessels and nerves, lymph vessels and nerves, so lymph vessels and nerves, so it contains blood vessels and lymph vessels and nerves. Okay, so blood vessels, lymph vessels and nerves है, so इन तीनटा कुरा सम्झिनु पर्यो। एन्ड द नेटवर्क अफ नर्भ इन द सबम्युकोजा है, सो द नेटवर्क अफ नर्भ इन द सबम्युकोजा है, सबम्युकोजामा भएको नेटवर्क अफ नर्भ, सबम्युकोजा कन्सिस्ट अफ द नेटवर्क अफ नर्भ्स है, नेटवर्क अफ नर्भ्स, नर्भ्सको नेटवर्क द्याट इज प्लेक्सस है, द्याट इज प्लेक्सस इज नोन एज द मिजनर्स प्लेक्सस है, द्याट इज नोन एज मिजनर्स plexus, this is known miजनर्स plexus or submucosal plexus है, also known as submucosal plexus, this is a miजनर्स plexus and submucosal plexus, which is a network of nerves, network of nerves present in the submucosa, submucosa. There is a miजनर्स plexus and the submucosal plexus, and okay, so this miजनर्स plexus has the sympathetic nerve fibers, it also has sympathetic nerve fibers. So nerve fibers between nerve fibers, there are sympathetic nerve fibers between केमा भन्दाखेरि there is muscularis externa भनेको सबम्युकोजा बाहिर र म्युकोजा भनेको भित्र के। सो म्युकोजा र मस्कुलर एक्सटर्नामा there are the sympathetic nerve fibers, there are sympathetic nerve fibers there are sympathetic nerve fibers in between the muscularis externa and the okay, and the mucosa है, so external र mucosa को बिचमा there are the sympathetic nerve fibers. Okay, this form the miजनर्स plexus है, so यसरी चाहिँ सम्झिनु पर्यो। सो मिजनर्स प्लेक्सस लोकेटेड इन द सबम्युकोजा है, सोच है यो सबम्युकोजामा यति सम्झ्यो, मिजनर्स प्लेक्सस सबम्युकोजामा, अनि माइन्ट्रिक प्लेक्सस र अर्बेक्स प्लेक्ससलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि मस्कुलरिस एक्सटर्नलमा है। सो okay, so it also contains the gastrointestinal secretion. Okay, so sympathetic fibers, nerve fibers are concerned with the gastrointestinal secretion, gastrointestinal intestinal secretions. Okay, so it also contains it helps in the gastrointestinal secretion. Okay, it controls the gastrointestinal secretion. So gastrointestinal secretion we need the sympathetic nerve fibers. So sympathetic nerve fibers increases the gastrointestinal secretion. Also the parasympathetic also increase the gastrointestinal secretion. So it are a bit associated and controls the gastrointestinal secretion. So it increases भन्दा पनि parasympathetic कै काम हुन्छ। So parasympathetic को काम चाहिँ parasympathetic parasympathetic nerve fibers help in rest and digest. So rest and digest gerauna, it will increase the secretion. It will increase the secretion, but the sympathetic innervations will decrease the secretion. So decrease the secretion. So secretion decrease गरे So sympathetic fibers को मात्र supply भयो भने, so sorry, parasympathetic को मात्र supply भयो भने, parasympathetic एउटा concept parasympathetic को मात्र supply भयो भने there will over secretion भयो भने there will damage to the GID यसले चाहिँ GID लाई नै damage गर्न सक्छ GID लाई damage गर्न सक्छ So it should be controlled and there must be sympathetic nerve fibers sympathetic nervous system पनि चाहियो. So these are counteracted so कुनै पनि यो autonomic nervous system मा parasympathetic र sympathetic nervous system मा these are counteracted so एउटाले यो गर्छ भने अर्काले त्यसको opposite गर्छ this is counteracted so counteracted this antagonistic भने जस्तो so it will decrease the secretion so secretion लाई decrease गर्यो it will control overall मा control so
कन्ट्रोल घटायो के सेक्रेसन घटायो सो इट विल मेन्टेन द सेक्रेसन इन कन्स्टेन्ट लेभल के सो यसरी चाहिँ एउटाले बढाइरहेको छ एउटाले घटाइरहेको छ इट विल मेन्टेन द सेक्रेसन इन कन्स्टेन्ट लेभल के सो मेन्टेन सेक्रेसन इन कन्स्टेन्ट लेभल है सो इन कन्स्टेन्ट लेभल है कन्स्टेन्ट लेभलमा चाहिँ सेक्रेसन मेन्टेन गर्ने भयो है सो यसरी चाहिँ कन्स्टेन्ट लेभलमा सेक्रेसन मेन्टेन गरेपछि देयर विल बी द नो ड्यामेज टु द जिआइटी एन्ड देयर विल बी इफेक्टिभ एब्जर्प्सन इफेक्टिभ डाइजेसन हुने भयो है सो यसरी चाहिँ ओके सो अब हेऱ्यो भने सो मेजनस प्लेक्सस है इट लाइज बिट्विन है सो ओके इट लाइज बिट्विन दि अब्लिक मसल्स एन्ड दि सबम्युकोजा है सो अब्लिक मसल्स र सबम्युकोजाको बिचमा चाहिँ लाइ गर्छ अथवा मस्कुलारिस एक्सटर्नल र सबम्युकोजाको बिचमा लाइ गर्छ है सो मस्कुलर लेयर र सबम्युकोजा है सबम्युकोजाको बिचमा देयर इज अ सबम्युकोजल प्लेक्सस के सबम्युकोजल प्लेक्सस है ओके देयर इज सबम्युकोजल प्लेक्सस ओके मस्कुलर लेयर र सबम्युकोजाको बिचमा देयर इज अ सबम्युकोजल प्लेक्सस एन्ड अब चाहिँ देयर इज एनदर लेयर है सबम्युकोजाको बारेमा धेरै भनिराख्नु पर्दैन फेरि अरू ग्ल्यान्ड्स पढ्दा पनि हुन्छ है देयर इज एनदर लेयर नोन एज म्युकोजा के सो म्युकोजा इज द इनरमोस्ट लेयर है सो इट इज द इनरमोस्ट लेयर है सो यसमै सम्झ्यो है सो इनरमोस्ट लेयर है इनरमोस्ट लेयर भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पऱ्यो इनरमोस्ट लेयर है सोध्न सक्छ सहिले क्वेसन सक्छ कि सीमा चाहिँ गाह्रो क्वेसन सोध्दैन ओके सो इट कन्टेन्स द सेक्रेटरी एन्ड एब्जर्प्टिभ सेल्स के इट कन्टेन्स द सेक्रेटरी एन्ड एब्जर्प्टिभ सेल्स है एब्जर्प्टिभ सेल्स है सो सेल्स अफ इन्टेस्टिन आर नोन एज इन्टेरोसाइट्स है इन्टेरो मिन्स इन्टेस्टिन के सो इन्टेरो मिन्स लिटरली मिन्स इन्टेस्टिन अर एलिमेन्ट्री कनाल भन्दा पनि भयो सो this contains enterocytes which are absorptive and the secretory which are goblet cells or different types of glands also these are goblet cells secrete mucus है mucus secretion गर्छ है so this is mucosa मा there is enormous layer and okay it forms the precursor है it forms the precursor अघि नै पनि कुरा होला माथि है precursor है circulators in small intestine है so small intestine मा it forms the small intestine more prominently है in jejunum मा it forms the precursor in jejunum or most commonly in jejunum but in small intestine भन्न मिल्छ तर most commonly in jejunum so these forms the precursor layers and mucosa is again differentiated into three subparts okay so mucosa is the part of the histology of the alimentary canal but it is subdivided into three parts है so mucosa लाई पनि तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ के there is a mucous epithelium है there is a mucous epithelium mucosa र mucous epithelium है there is a mucous epithelium भन्छ यसलाई चाहिँ अथवा यसलाई चाहिँ epithelial mucosa भन्छ के so epithelial mucosa there is known epithelial mucosa है so this is known as epithelial mucosa and another is known as the lamina propria okay so lamina propria is nothing it is a connective tissue okay so lamina propria is a connective tissue नै हो खासमा and there is another structure known as muscularis mucosa okay so mucosa also contains muscles okay muscularis mucosa है this muscularis mucosa so तीनटा लेयर सब डिभिजनमा mucous epithelium epithelial mucosa lamina propria र muscularis mucosa है so muscularis mucosa is the सुरुमा यहीबाट घरमा आउटर टु इनर गइरहेको छौँ हामी सो आउटरमा के भयो this muscularis mucosa है this muscularis mucosa so मैले अघि नै muscularis externa भनिरहेको थिएँ यत्रो बेर है मैले अघि नै muscularis externa भनिरहेको थिएँ अब चाहिँ muscularis mucosa है सो यो mucosa आइसी अर्कै भयो के सो अहिले त मैले muscularis externa भनिरहेको थिएँ है muscularis externa भनिरहेको थिएँ और muscular layer भनिरहेको थिएँ सो externa और muscularis externae और muscularis mucosa है muscularis mucosa भनेको चाहिँ mucosaको सब पार्ट हो while the muscularis externa is the one layer of the histology of the alimentary canal के so muscularis mucosa मा तिमीले जान्नु भने it is the outer layer of mucosa के so mucosa is the inner layer but is the outer layer of the mucosa is muscularis mucosa के so muscularis mucosa को outer layer is the mucosa को outer layer is the muscularis mucosa and present towards the submucosa के towards the submucosa तिर हुन्छ है submucosa so submucosa तिर भएको it's the outer layer of the mucosa है so it's made up again same है muscularis आउने बित्तिकै there is made up of outer longitudinal है there is outer longitudinal and inner circular layer है outer longitudinal inner circular layer है so it is composed of है there is outer longitudinal and inner circular है outer longitudinal and inner circular layer ले बनाएको हुन्छ है so
Okay, so it plays an important role. Like, so it helps in the formation of villi. Okay? So it is made of an inner circular layer, outer longitudinal layer, and which opens and closes to form fold of mucosa. So it forms the fold of mucosa. Okay, forms the fold of mucosa. So fold of mucosa. Okay. So mucosa को फोल्ड बनाउँछ म्युकोजाको फोल्ड बनाउँछ विच आर नोन एज अ भिलाइ के सो भिलाइ र माइक्रोभिलाइको डिफ्रेन्स मैले अस्ति भनेको थिएँ सो भिलाइ इज एनदर टर्म है एनदर टर्म देन द माइक्रोभिलाइ र भिलाइ भनेको फरक हो सो म्युकोजाको फोल्ड चाहिँ भिलाइ हो तर इन्टेस्टिनल एपिथेलियमको सेलको अथवा इन्टेरोसाइटको मेम्ब्रेनको फोल्डिङ इज माइक्रोभिलाइ कि सो भिलाइमा सेल छ सेलभित्र चाहिँ माइक्रोभिलाइ छ कि सेलमा चाहिँ माइक्रोभिलाइ छ कि त्यसरी चाहिँ भिलाइ र माइक्रोभिलाइ आर डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिज है सो अब तिमीले कुरा गर्यो भने भिलाइ अल्टिमेटली यो भिलाइ र माइक्रोभिलाइको फङ्सन टु इन्क्रिज द एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया के इन्क्रिज द एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया है इट इन्क्रिज द एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया सो एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया बढाउने काम हो कि भिलाइ र माइक्रोभिलाइको काम भनेको इट इज इन्क्रिजेस दिस एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया एन्ड ओके सो इट अल्सो सपोर्ट्स है सो मसल हुने हुनाले इट सपोर्ट्स द म्युकोजल फोल्ड्स है it supports the mucosal folds के so mucosal folds है so यो mucosal folds और भिलाइ भनेको थिएँ so it is supported by the muscularis mucosa है so muscularमा सरी म्युकोजामा किन मसल चाहियो बाहिर हुँदा हुँदै भनेर it is because the mucosa is folded to form villi and the villi is supported by the muscles present in the mucosa okay so it mainly functions to support okay so support the muscularis mucosal fold okay mucosal fold that are villi okay so supports one of the important function of the muscularis mucosa so okay so another layer just inside the muscularis mucosa is the connective tissue layer पनि भन्दा हुन्छ lamina propria so lamina propria there is lamina propria which is the second layer of the mucosa को second layer so lamina propria is a it contains blood vessels so यसमा चाहिँ blood vessels हुन्छ किन in the connective tissue blood vessels हुन्छ blood vessels lymphatics हुन सक्छ lymph tissues हुन सक्छ lymphatics or lymph vessels भनेर lymph vessels are essential for fat absorption so lymphatics or lymph vessels blood vessels and also contains MALT so one of the important कुरा चाहिँ it also contains MALT सो यो एउटा सीले सोध्न सक्ने क्वेसन हो MALT सो यो पनि सम्झ्यौ सो MALT इज म्युकोजा एसोसिएटेड दिस इज म्युकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिस्युज के म्युकोजा एसोसिएटेड सरी यो के भयो दिस इज म्युकोजा so the mucosa associated lymphoid tissues mucosa associated lymphoid tissues MALT भन्छ के यसलाई so it contains lamina propria contains mucosa associated lymphoid tissue that provides immunity okay so lymphoid tissues are concerned with the production of lymphocytes okay lymphoid tissues are concerned with the production of lymphocytes यसले lymphocytes बनाउँछ so यो प्रोडक्सन अफ द लिम्फोसाइट्स गराउने टिस्युलाई चाहिँ लिम्फोइड अर्गन अथवा लिम्फोइड टिस्युज भन्ने गरिन्छ र इट प्रोभाइड्स इम्युनिटी लिम्फोसाइट्स प्रोडक्सन गरिरहेछ भने इट प्रोड्युस भन्दा पनि इट प्रोभाइड्स इम्युनिटी सो मैले यहाँ चाहिँ धेरै कुरा भनिरहेको छु सो तिमीले आत्तिनु पर्दैन सो धेरै कुरा सबै कुरा चाहिँदैन तर सुनि मात्र राख बुझी मात्र राख इट प्रोभाइड्स इम्युनिटी सो इम्युनिटी प्रोभाइड गर्ने देयर आर द माल्ट म्युकोजा associated lymphoid tissues माल्ट in the lamina propria so it helps in the production of the lymphocytes it provides immunity and the examples are like the Pierce patches तिमीले सुन्दै गरेको टाइफाइडमा पनि पढ्यौ होला तिमीले Pierce patches there are Pierce patches with our secondary lymphoid organs भन्छ secondary lymphoid organs so Pierce patches are the secondary lymphoid organs so Pierce patches are associated with the production of the lymphocytes lymphocyte production and found mostly in small intestine so small intestine मा पाइन्छ especially in ileum so ileum मा चाहिँ there is the Pierce patches ileum मा चाहिँ there are Pierce patches okay so यो पनि सम्झ्यौ small intestine ileum मा Pierce patches ileum मा Pierce patches okay
And okay, so epithelial mucosa, there is another layer known as epithelial mucosa or mucous epithelium. Mucous epithelium bhन्छ. So epithelium covered by mucus भन्न खोजेको के mucous epithelium or epithelial mucosa. Epithelial mucosa. So mucous epithelium or epithelial mucosa भनेको केही पनि हैन. It contains the cells के. So it is the innermost layer of the GIT. So GIT को innermost layer है. GIT को innermost layer है. Innermost layer of GIT. So in GIT को innermost layer mucosa हो. Mucosa को पनि innermost layer चाहिँ epithelial mucosa हो है. So folds of epithelial mucosa in okay. So stomach मा चाहिँ stomach अथवा intestine मा it forms the folds के. So folds to form different glands also है. So the epithelial the mucous epithelium or epithelial mucosa is folded to form a finger-shaped gland in stomach. Okay, there is a finger-shaped gland. There is a finger-shaped gland in stomach. So finger-shaped gland in stomach known as gastric gland. Gastric gland बनाउन चाहिँ is folded. So mucous epithelium is folded to form a gastric gland in stomach. So यो कुरा पनि सम्झ्यो है फिंगर शेप्ड ग्ल्यान्ड है सो म्युकस इपिथेलियम इज फोल्डेड टु फर्म अ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड इन योर स्टमक है सो एन्ड द फोल्ड्स है ओके सो द फोल्ड्स आर लेस डेभलप्ड इन इसोफेगस बिकज इट इज नट कन्सर्न विथ द एब्जर्प्सन है एन्ड ओके एन्ड द फोल्ड्स अफ म्युकस इपिथेलियम आर कोनिकल एन्ड सेप है कोनिकल एन्ड सेप एन्ड द्याट्स फर्म द भिलाइ है सो भिलाइको कुरा गरिसकेको थिएँ मैले फर्म द फोल्डिङ अफ द म्युकस इपिथेलियम ओके जस्तै एउटा मान एउटा फिगर ड्र गर्छु इट इज कन्स हेरेँ यहाँ हेरेँ सो there is the there is the mucous epithelium and there is the submucosa. There is a submucosa. Suppose this submucosa, there is submucosa, and there is there is the muscularis externa. There is the muscularis externa. There is muscularis externa. There is muscularis externa. And there is outer serosa. There is outer serosa. There is outer serosa. Essentially, it's outer layers. So this is the mucosa. Okay. So this is the mucosa. This is the mucosa. Mucosa, this is the submucosa. This is the muscularis externa. Hey, there is a serosa. So यसरी वाल हेर्यो भने यो क्रस सेक्सन हो के वालको क्रस सेक्सन है जस्तै एउटा ट्युब छ दिस इज जीआई ट्युब है जीआई ट्युबमा यति सेक्सनलाई काटेर तिमीले यो हेर्यो भने यसरी देखिन्छ के सो यसरी चाहिँ देखिन्छ सो देयर इज आउटर सेरोसा बाहिरपट्टि सेरोसा छ यतातिर सेरोसा छ देयर इज सेरोसा एन्ड देयर इज अ मस्कुलारिस एक्सटर्ना एन्ड देयर इज द सबम्युकोजा है सबम्युकोजा एन्ड देयर इज द म्युकोजा के सो म्युकोजा यसरी चाहिँ चावडा लेयर देखिन्छ है यसरी चावडा लेयर माथि देखाएँ मैले सो यो म्युकोजा इट इज फोल्डेड के सो यो म्युकोजा फोल्ड भयो भने यहाँ हेर है सो दिस म्युकोजा इज फोल्डेड है फोल्डेड यसरी के इज फोल्डेड लाइक दिस सो म्युकोजा इज फोल्डेड लाइक दिस सो यसरी फोल्ड भयो भने यहाँ भयो हेर यहाँ चाहिँ कस्तो एरेन्जमेन्ट आउँछ भन्दा सो दिस इज द सबम्युकोजा ओके सबम्युकोजा ओके सो दिस इज सबम्युकोजा है एकछिन हो ल मैले फिगर बनाउँछु र अनि बुझाउँला है सो दिस सबम्युकोजा ओके सो दिस इज सबम्युकोजा एन्ड देयर इज द मस्कुलारिस लेयर है मस्कुलर लेयर है देयर मस्कुलर लेयर है यसरी चाहिँ मस्कुलर लेयर हुने भयो सो यसरी चाहिँ मस्कुलर लेयर हुने भयो अनि यसरी चाहिँ मस्कुलर लेयर हुने भयो देयर इज मस्कुलर लेयर है सो देयर इज मस्कुलर लेयर ओके यसरी चाहिँ मस्कुलर लेयर भयो अनि देयर इज आउटर सेरोसा है देयर आउटर सेरोसा यसरी चाहिँ फोल्डेड भयो कि म्युकस एपिथेलियम इज फोल्डेड हेर है यो यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीले है यहाँ ओके सो म्युकस एपिथेलियम इज फोल्डेड के यहाँ फोल्ड देखाउने यसरी सो दिज आर द भिलाई के भिलाइ सो यसलाई चाहिँ भिलाइ भन्छ है सो यसलाई चाहिँ भिलाइ भन्छ एन्ड द म्युकस एपिथेलियम कन्टेन्स म्युकोजाको फोल्डिङ चाहिँ भिलाइ हो तर यो म्युकोजाको इनरमोस्ट लेयर इज द म्युकस एपिथेलियम यसमा चाहिँ सेल्स हुन्छ त्यहाँदेखि द ब्रस्ट बोर्डर एपिथेलियम पनि हुनसक्छ अरू सिम्पल कलमनर सेल्स पनि हुनसक्छ है सो दिस ब्रस्ट बोर्डर सेल्स है दिस कन्टेन्स सेल्स इन द म्युकस एपिथेलियम एन्ड म्युकस एपिथेलियम सेललाई मैले जुमिन गऱ्यो भने एउटा सेल यस्तो देखिन्छ नि त सो दिस इज सेल एन्ड देयर इज द again depressed part okay so this is the microvilli okay cell membrane ko folding is the microvilli cell membrane ko folding is the microvilli but the mucosa ko folding is villi so यति बुझाउन खोजे यसलाई चाहिँ microvilli भन्छ है microvilli है so is microvilli okay so microvilli यसरी चाहिँ फोल्डिङ भएको हुन्छ है सो नर्मल हिस्टोलोजी तिमीहरूले बुझ्यौ सो अहिलेको लागि यति नै है सो नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड सुरु गर्छौँ है